Paano mag-apply ng Pag-ibig Calamity Loan? First, punta muna kayo sa Pag-ibig virtual account. So, ayan yung site, Pag-ibig Fund Services. And then, click nyo lang dyan yung apply for and manage loans. So, pagka-click nyo, lalabas tong page na to. And then, click lang yung apply for a short-term loan. Yan, nasa unahan. So, pagka-click nyo dyan, lalabas tong page na to. Nandyan din kung paano mag-download. Download nyo pala muna yung form. So, ayan. Pagka-download ng form, mag-route kayo dito. Hanapin nyo lang yung calamity loan. Nandun siya under sa calamity loan or sa short-term loan. Ayan. So, look for calamity loan application form, CLAF. Then, click nyo lang tong PDF file para makuha nyo yung pinaka-form. And then, download. Dito sa form, guys, kailangan yung fill upan lahat na nandyan. Lahat ng importante dyan. Like signature, kasi babalik lang siya pagka may mga kulang. So, make sure na lahat na fill upan, lalo na yung employer part. So, andyan yung employer part. Kung hindi kayo aware dun sa employer address, business name, ganyan, pwede nyo siyang tanong sa company nyo muna. And then, signature, of course. Printed name, signature. Yung pag-ibig number nyo, and then full name, address, yung address na home address dapat ang lalagay. So, yan. Dito sa may part ng certificate of net pay, lagay nyo din yung basic salary, income, monthly income, and total deductions, and everything. So, ayun. Once na upload nyo, once na fill upan nyo na, balik lang kayo doon sa site, and then, nandito na yung mga instruction kung paano siya i-upload. Andyan din yung kailangan nyo ng one valid ID, and also yung cash card nyo na from Pag-ibig. And then, selfie photo, and then, click lang yung proceed. May mga sample naman dyan, guys. Check nyo lang yung mga sample para hindi kayo magkamali ng upload. And then, dito, nandyan na yung mga option ng calamity loan na pwede nyo i-click kung nasa Batangas kayo, Cavite, and then, Bataan. Lahat ng sakop ng nag-declare ng state of calamity, pwede nyo yan i-click. Meron dyan 2 years and 3 years option. So, pagka wala pa dyan, possible na hindi pa siya declare as state of calamity yung area nyo, and then input nyo lang yung member ID dito, and then click validate your MID number para ma-check kung valid.